नवाज शरीफ जो 2017 से उनके खिलाफ रेफरेंसेस बने, हमने इससे कबल जो है वो डिटेल में ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, फर्दर क्या हुआ। आज सिर्फ हम नैब पे बात करेंगे क्योंकि नैब जो है वो अभी 18 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ वापस आना चाह रहे थे, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दायर की, उन्होंने कोई एतराज़ भी नहीं उठाया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा नहीं किया। फिर वो वापस आए, फिर भी कोई एतराज़ नहीं उठाया। फिर तीसरी समाअत हुई, उनकी अपीलें बहाल करने की, उस पर भी कोई एतराज़ नहीं उठाया। ये एतराज़ात वैसे उमूमी नौइयत के हैं मेरी नज़र में। कोई एतराज़ अगर उठा भी देते तो ये रिलीफ कम से कम उनको मिल ही जाते। लेकिन ये है कि जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो अपनी तरफ से इतना जो है वो खुला के ये चीज़ें नहीं किया करती। तो ये जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, उन्होंने भी कहा था कि ये 5 साल के बाद इस केस में, जो एवन फील्ड रेफरेंस का केस है, मैं इसमें आया हूँ, तो 5 साल के बाद एक नई नैब जो है वो मेरे सामने खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि 2017 वाली नैब क्या थी और आज क्या है। तो नासिर इकबाल साहब से पूछेंगे, इन्होंने भी बहुत तवील जो है वो नैब ने जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट में भी समातें हुई, तो नैब के कंडक्ट पे आप कैसे बात करेंगे कि तब नैब का कंडक्ट ठीक था या अब ठीक है, या तब भी नैब किसी के कहने पे ये कर रहा था और आज भी नैब किसी के कहने पे ये कुछ कर रहे हैं? शुक्रिया साकिब साहब। आपको याद होगा कि जो पैरागॉन की जजमेंट थी जो जस्टिस मकबूल बाक़र साहब ने लिखी, जो आजकल केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने कहा था कि नैब हमेशा पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। और वो बात हमें अब नजर आनी शुरू होगी, वो मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि वो पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए। साकिब साहब जब नैब नई बनी थी ना, तो उस जमाने में मैं नैब कवर करता रहा। तो मैं जब जाया करता था नैब कोर्ट्स में, तो एक इतना खौफ का आलम होता था कि जो अक्यूज आता था वो ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो चुका होता था। वो इतना डरा हुआ होता था और जो प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी स्ट्रांग होती थी और जनाब अली मतलब माहौल ही डिफरेंट था। उसके बाद आपने देखा कि नैब जो है वो कभी उसके बाद आपने ये भी देखा कि ऑर्डिनरी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग से भी उठा के ले गए पार्क। तो यही लगता तो यही है कि हम पहले भी प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ इज समवन इन वेटिंग, या यूं कह लें कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। अब देखिए नैब आती है और कहती है ना हमने इनको गिरफ्तार करना है, ना हम कुछ हम प्रोसिक्यूट करेंगे, ना हम फॉलो करेंगे। मतलब ये कितनी स्ट्रेंज बात है। और ये बात बड़ी अजीब है कि आप जब पता लग गया है कि मुकद्दर हल्के किसके साथ हैं, तो सब कुछ जो है सारे दरवाजे खुलने शुरू हो गए। और जो अपीलें जो है वो पिछले 6 साल से डिसाइड नहीं हुई, वो 6 दिनों में जो है वो डिसाइड होने जा रही है। राजा मोहसिन इजाज़ साहब ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब नामजद वज़ीर आज़म हैं, तो इसलिए नैब जो है वो नैब के रवैये तब्दीली आ चुकी है? जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है, जो हेड है पूरी प्रोसिक्यूशन के नैब की पूरे पाकिस्तान में, नैब तो कभी वो अदालत ने खुद कहा कि हम 2 दफ़ा नोटिस करते हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर नहीं आया करते। तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बगैर नोटिस के कोर्ट में मौजूद है। तो बहुत बड़ी बात थी। देखिए जाकिर साहब, नामजद वज़ीर आज़म तो इस तरह पाकिस्तान में इस वक्त आप देखेंगे वो मुस्लिम लीग नून के नामजद वज़ीर आज़म तो हो सकते हैं। इसी तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं, पीटीआई ने भी शायद कोई अपना रखा होगा, इमरान खान या कोई और जो भी उनके बाद अगर कोई होता है। इसी तरह मौलाना की जमात के भी कोई होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो सब ने अपना वज़ीर आज़म रखा। अभी तक आज क्या तारीख है, आई गेस 27 अक्टूबर अभी तक तो नहीं है, कल का कोई पता नहीं है। बहरहाल हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो डील का नतीजा जरूरी हो सकता है, क्योंकि वो आते हैं जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर, आपको पता है कि सारा कुछ वो नजर आ रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्ट प्रोटोकॉल उनको फुल टाइम जो है वो लंदन से लेकर। लेकिन देखें अब अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर पाकिस्तान के लोगों का, आवाम का अदलिया पर से एतमाद बिल्कुल ही उठ जाता है। देखें ऐसे सजाएं दे, मतलब इस अंदाज से आप किसी को सजा दें या इस अंदाज से किसी की सजा खत्म करें तो आप बड़ी जल्दी एक्सपोज होते हैं। तो इसमें एक्सपोज किसी का, नवाज शरीफ का नुकसान हो रहा है, ना इमरान खान का हो रहा है, ना किसी को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के निज़ाम अदल का, पाकिस्तान की अदलिया का। और ये जो इंडेक्स में हम 129वें नंबर पे हैं, ये तो रैंकिंग है पुरानी। आप आज रैंकिंग निकलवाएं, वो आई गेस रैंकिंग में टोटल 140 मुल्क होते हैं, आप रैंकिंग निकलवाएं तो हम जो है ना वो बैरियर फाड़ के
140 ملکوں میں 240 پہ پہنچ گئے ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت کیوں, کیونکہ اس میں کوئی نقصان, آپ کا کوئی نقصان نہیں, میرا کوئی نقصان نہیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, نواز شریف, عمران خان, کسی کا کوئی نقصان نہیں. نقصان ہے پاکستان کے قانون اور نظام عدل کا اور عدلیہ کا. اور اس میں سپریم کورٹ شامل ہے, سب ٹاپ کورٹ ہے سپریم پاکستان کی, اس میں وہ شامل ہے جو انہوں نے یہ بات کی, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ڈاک میں کھڑی ہے سپریم کورٹ. ملک صاحب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کہتے ہیں کہ ان کے سامنے لا افسران کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان, تو وہ جیل میں ہیں, ان کو جو جیل مینول کے مطابق اور جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق سہولیات جو بنتی ہیں ان کو دیں, اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ 5 سالہ سائیکل ہے. تو ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کے رویوں میں بھی یہ 5 سالہ سائیکل ہی ہم یہ سمجھیں کہ تب کچھ اور تھا اور یہ فیصلے قانونی نہیں ایک پولیٹیکل نوعیت کے تھے, اور ان کو اس دور میں نواز شریف کے حق میں اور آج سے 4-6 سال بعد عمران خان کے حق میں جو ہے وہ آنا ہے؟ یہ اس میں حقیقت ہے انفارچونیٹلی کہ اسی طرح کی صورتحال ہے. اور نون لیگ لیں اور پی ٹی آئی دیکھیں تو دو آپ کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ہو جاتا ہے. اب پیپلز پارٹی ریلیونٹ نہیں رہی ہے, دونوں ہی مین ریلیونٹ. آپ 2018 کا الیکشن دیکھیں, ججز بھی اس وقت کے جو ریلیونٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اب وہ جو ہے وہ علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے اب بظاہر ایک تصور یہ ہے کہ وہ ادھر ہے. تو یہ ایک صحافیوں تک بھی پہنچ چکی ہے, یہ صحافیوں کی بھی یہی بات ہے, اور یہ بڑا ہی مشکل ہے اس وقت ثاقب کہ اپنے فرائض جو ہیں وہ ایمانداری سے باعث ہیں, باعث کے ساتھ جو ہے وہ چیز جو ہے نا وہ صحافیوں کے لیے بھی مشکل ہے, ججز کے لیے بھی مشکل ہے, وکیلوں کے لیے بھی مشکل ہے, اور وہ بھی اپنے آپ وہ جو سائیکل ہے وہ چینج کر رہا ہے. ٹھیک, اور بڑا مشکل ہے. اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف, دیکھیں نواز شریف یا عمران خان ہو, یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا سائفر کیس میں ان کی بیل میٹر پہ بڑا سخت آرڈر جس عامر فاروق نے لکھا ہے. یہ ساری چیزیں جس دن اسٹیبلشمنٹ, میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جس بھی سیاستدان کے ٹھیک ہو گئے, عدلیہ میں اس کے خلاف حق میں ریلیف آنے شروع ہو جائیں گے, بارشیں شروع ہوں گی. یہی چیز 2018 میں عمران خان کو بنی گالا جو رسیدیں دی تھیں, ناصر صاحب گواہ ہیں, ان بینک بھی بند ہو چکے تھے 2018 میں, اور باجوہ صاحب کو کہا ثاقب نثار نے کہ اگر ہم عمران خان کو نیل کر دیں تو وزیر اعظم کون بنے گا. اچھا, اس وقت وہ بنایا گیا, اس وقت رسیدیں تو, اور نواز شریف کے خلاف تھی. اب نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو آؤٹ آف دا وے ان کو سپورٹ. بہت سے لوگوں کا خیال ہے, ہمارے جو کچھ نون لیگ کے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے, تو اب ڈیو پروسیس کیا ازالہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان تھا اس میں 27 دفعہ عمران خان صاحب کے وکیل نے سٹینڈ چینج کیا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے اوور سائٹ کیا تھا, مطلب انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. اور آپ کو پتا ہے عموماً نہیں اجازت نہیں ایسی. اور جو سب سے انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, لیکن ہمیں رزلٹ کا سب سے پہلے ابھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ